Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia membeberkan bahwa banyak setan yang mengganggu jalannya proyek kebanggaan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi, yakni hilirisasi pertambangan nikel. Bahlil mengungkapkan saat ini Indonesia berhasil menjadi negara dengan pasar nikel terbesar di dunia. Hal ini berkat suksesnya hilirisasi di dalam negeri. Adapun dia mengatakan salah satu setan yang mengganggu jalannya proyek hilirisasi nikel di Indonesia adalah pada saat Indonesia dijegal oleh negara lain, khususnya negara-negara Uni Eropa. Bahlil mengatakan Uni Eropa merayu Indonesia lantaran Indonesia sudah bisa mengelola sumber mineral kritis. Seperti diketahui, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kerap memamerkan hasil dari program kebanggaannya atau dalam hal ini adalah hilirisasi nikel. Tercatat nilai ekspor dari hilirisasi tersebut mengalami kenaikan yang signifikan. Berdasarkan data yang disebutkan Presiden Jokowi, nilai ekspor hilirisasi nikel Republik Indonesia melejit berkali-kali lipat dari yang hanya 33 triliun rupiah ketika hanya mengekspor biji nikel, kini telah naik menjadi 510 triliun rupiah. Jokowi mengakui bahwa kebijakannya mengembangkan hilirisasi dengan menyetop keran ekspor biji nikel ke luar negeri mendapatkan pandangan pro dan kontra. Di antaranya gugatan dari Uni Eropa atau UI ke Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau WTO. Yang terpenting saat ini Indonesia sudah memulai untuk mengembangkan industri sebagai ekosistem besar dari kendaraan listrik atau electric vehicle atau EV. Sehingga impian membuat ekosistem kendaraan listrik kuat dan terintegrasi yang satu persatu mulai terwujud. Come from relatively humble origins and worked his way to the top. They feel that he understands their needs, and his policies focusing on infrastructure development, trying to make improvement to basic health and education services that in the past have not been very good quality and quite hard to access. I think they feel that that has delivered for them. Pemerintahan Jokowi memprioritaskan infrastruktur sejak awal. Dana untuk pembangunan jalan, pelabuhan, dan kereta api telah meningkat hampir 3 kali lipat sejak Jokowi menjabat pada 2014. The reason it's kind of rising to the importance of the global economy is the emerging market for nickel is from batteries, primarily lithium-ion batteries, used in mobile phones and laptops, but increasingly in electric vehicles, which is really the big market in the years and decades to come. Cadangan nikel Indonesia sudah ada sebelum Jokowi menjabat, namun selama masa kepemimpinannya, Indonesia meroket ke posisi teratas dalam produksi nikel global. Kondisi ini membuat Indonesia menjadi produsen terbesar di dunia sejak 2018 dan dominasinya meningkat setiap tahun. Now they are the major producer by a long way, and really all of the supply growth in the years to come will come almost primarily from Indonesia. So that's why Indonesia is so important to the nickel market and really the broader energy transition. In 2009, when we were still in government, we passed a law, it was the Coal and Mining Law, which talked about the importance of increasing the value added of our raw material mineral exports. And there was a timeline that we would start restricting the exports of ore by 2014. So, 2009 to 2014. So it was an advance warning, if you like, to all the mining companies that they had to think about how they were going to invest in smelters and so on. Bagi Indonesia, tujuannya adalah untuk berkembang pada tahap yang paling menguntungkan, yakni hilirisasi. The upstream is typically mining and a little bit of processing. The midstream starts to get into more technical materials that can go into battery materials, and the downstream is the batteries and the electric vehicles themselves.
Itu berarti menarik investasi untuk produksi baterai dan kendaraan listrik agar benar-benar dilakukan di dalam negeri. As of this year, LG Energy Solutions and Hyundai are planning to start battery production in Indonesia, and Hyundai are also looking at EV production starting in the country this year as well. We're starting to see more and more momentum in the downstream. The commodity boom that benefited Indonesia in 2022 and 2023 is actually starting to fade. So we're seeing these commodity tailwinds fading. In Indonesia, usually when we have higher commodity prices, it tends to lift quite a few boats. So it tends to lift government revenues, it tends to lift investment spending. And as these tailwinds fade, we basically see that it could have some impact on growth as well. Kurangnya diversifikasi ekspor Indonesia menyebabkan jatuhnya harga-harga komoditas yang sangat memukul Indonesia. Non-commodity export growth has been quite weak. And I think that's likely to remain quite weak because Indonesia's exports are largely focused on commodities. So about 60% of total exports are commodity-based or pure commodities themselves. Mengingat sejarah ketidakberpihakan politik Indonesia, ada dua negara yang menonjol dan sangat penting dalam hal ini, dua ekonomi terbesar dunia, China dan Amerika Serikat. Pada 2014, AS berinvestasi langsung sedikit lebih banyak di Indonesia dibandingkan China. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, arus masuk investasi langsung dari China secara signifikan telah melampaui AS. Tahun lalu, investasi langsung China ke Indonesia hampir 5 kali lipat dari AS dan sebagian besar masuk ke pengolahan nikel. Bagaimana Indonesia menyeimbangkan hubungannya dengan China dan Amerika Serikat? Di tengah persaingan kedua negara yang semakin meningkat, menjadi tantangan utama bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto. When you look at Indonesia's relationships with its partners, they're complex. If you take China, for example, and sort of the enormity of the economic relationship between Indonesia and China, both in terms of investment, in terms of trade in goods and services, that's a critical relationship. I think for stability in the world, we need countries like Indonesia who can have conversations, who can invest and trade with both China and America, because it brings a degree of stability and interdependence to the world at a time when otherwise I think we would risk a really rapid and damaging fracturing. I think there's a lot of ambition in terms of Indonesia and its vision for the future, its vision for its role in the global order. And, you know, when you look at Indonesia in the context of Southeast Asia, the region, you know, in terms of the size of its economy, in terms of the size of its population, in terms of its long-standing sort of informal role as a leading figure in the Association of Southeast Asian Nations, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menjadi salah satu dari 5 negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Seiring dengan persiapan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mulai menjabat, rakyat Indonesia berharap ia dapat mewujudkan ambisi-ambisi besar itu menjadi kenyataan. Harus invest di Indonesia atau berpartner dengan kita. Pilihannya hanya itu aja. Silahkan mau invest sendiri bisa, mau dengan swasta silahkan, mau dengan BUMN silahkan, kita terbuka. Tapi jangan kamu tarik-tarik kita ke WTO gara-gara kita stop kirim raw material, enggak. Dengan cara apapun akan kita lawan. Bukan tanpa alasan Jokowi mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor nikel. Pasalnya, dari penghentian ekspor nikel saja Indonesia akan meraup banyak keuntungan. Jokowi memperkirakan Indonesia akan mendapat keuntungan hingga 20 miliar dolar AS atau setara 284 triliun rupiah dari penghentian ekspor biji nikel ini. Indonesia bahkan bisa mengantongi keuntungan 30 miliar dolar AS atau setara 497 triliun rupiah jika bauksit hingga tembaga juga dihentikan ekspornya. Sebelumnya, Indonesia digugat Uni Eropa terkait larangan ekspor biji nikel kepada Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO.
Dalam gugatannya, Uni Eropa menuding Indonesia telah melanggar komitmen anggota WTO untuk memberikan akses seluas-luasnya bagi perdagangan internasional. Terkait gugatan ini, tim pembela Indonesia yang dipimpin Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga telah menyiapkan pembelaan. Pemerintah Indonesia menilai nikel bukanlah sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Selain itu, penggunaannya pun harus dikelola secara bijaksana untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.